আজ শ্রাবণ মাসের সেই পবিত্র তিথি। আজ বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা বাবা ভোলানাথের মাথায় জল ঢালার জন্য বাঁক নিয়ে, কাঁধে জল নিয়ে অনেকটা পথ পাড়ি দেবে। আর তাদের এই পবিত্র যাত্রা পথে আমরাও পা মিলিয়েছি, কিন্তু একটু অন্যভাবে। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु वाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिगि दिगि तक दिगि दिगि तक दिगि 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 धा दिगि 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 धा दिगि दिगि तक दिगि 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 धा शिव शंभु कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभार अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका प्रवाह पावित जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका। বাবা ভোলানাথের কাছে প্রার্থনা করি উনি যেন সকলকে আশীর্বাদ করেন, সবাই যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে, আমরা যেন মানুষের পাশে থাকতে পারি এবং মানুষের জন্য কাজ করতে পারি। প্রত্যেকে যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আমাদের পাশে থেকেছেন, সবাইকে জানাই ধন্যবাদ, ভালোবাসা ও প্রণাম।